Igama lami ngumthunzi, nguzakhele, ngagumede Sibongo. Ngizalelwe kaMashu ngakhulela koMashu. Ngike ngahlala ke endaweni eningi njengaseMlazi ngahlala khona. Ziningi nje indawo engihlalele kuzona njengoba manje ngizinze kwelasenanda khona stop 8. Kodwa ke lokho akunifuni nina, nakho kunifunayo nina. Lana ngithanda ukuyala labafana nalamantombazana ngoba phela konke sekwenza into efanayo, abafana namantombazana usuvele bebona benza into efanayo. Umfana uyombona enza njengentombazane, nentombazane uyombona enza njengomfana. Ngazi noma amalungelo eniyadala lokho. Kodwa ke ngithanda ukuniyala ke ingane zami nina nisakhula, nina nisebasha, nani nithathanda ukungena ezintweni nokwenza izinto, ukuphatha izinto ezintsha enezinhle. Ngithanda ukuniyala ngejele. Ijele ke ngihlalile kulona ngane zami, ngihlalile kulona abantu abami, nani bantu nje bonke bomhlaba. Ngoba ejele kufice ngisho umnomzana ubona ukuthi ubaba wekhaya nje uhloniphekile, ungathi ngazi noma ukhuluma naye ufole phansi ukhumule ngisho isigqoko. Ayikho inhlobo yomuntu ongekho ejele. Kodwa ngithanda ukuyala nina abantu abasebancane ngoba yena sesemathuneni beni ukuthi noma ngabe kukhona osungenela kukhona okwenza okuzokholela ejele noma ngoba ubugebengu noma okunye nenikwenze nabafana kube umdlalo nje kanti icala uthi mawusumphambi kwabelungu lapha enkantolo sebequlisa icala ukuthi hawu kanti ngenza icala engaka wawukade uthi uyadlala. Ngithanda ukuniyala ke ninanja esakhula ngejele. Mina ke ngihlalile ke ejele, angisanitshenanga. Ngihlala isikhathi eside ejele, ngihlala eminyaka eyi15, that is 15 years ngolimi lwesilungu. 15 years akusona ngesikhathi esincane kusejele. Eminyaka eyi15 kusona isikhathi esincane usejele. Kunzima ejele kumnandi. Mawuphuma usaphila nje njengoba ngiphila. Wabonga. Usaphelele ungalimalanga, ungaphukanga, ungabanga nani, ungaphuma ngaso, wabonga mntana nomuntu. Wena osuqalile mhlambe kuyenzeka uvamise uqala ngoDisemba entsheni ukuganga. Ngiyakhumbula nyade kuDisemba ka2019 angikaze ngiyibone ingane yentombazane noma yomfana o15 years, 16, 17, 18 la ngihlala ngakhona nje besuka mhlambe emtshebheni lena ezitolo ko Shoprite kuphi behla ngomgwaqo noma benzani ephethe nje into emnandi ejuice noma iyogurt noma ihambe idlela nje ice cream nje cha. Bonke bengibabona bephethe amabhodlela otshwala inhlobo ngeinhlobo. Angazi noma iyona inkululeko enileyo. Kuye kuqale lapho ke. Nidakamizwe iqala lapha ngiyashaya nje ngoba uDisemba. Nathi saqala ezintweni ezinjalo. Ngithanda ukuniyala ke ingane zami ngejele. Ningasondeli ezintweni enizoniqhatha nejele ngoba kobe kuphelile ngako kobe kuphelile ngempilo yakho. Lapha nejele impilo ayilula. Ijele ngalithatha njengani? Ngalibika njengomunye umhlaba lowana. Enye ilokhuzana eplanet liyana ngoba inempilo yakhona yonke kusukela from uliqala ijele ezitoksini uze uyogwetshwa uze uyophuma. Ubona ngabe usuphumile kubusengathi adulela aduphupha kanti cha ubungalele ubungaphuphi izinto ebezenzeka ngaphela. Ufike la izinto seyichintshe kakhulu, seyiguquke kakhulu. Akekho umuntu onake wena, akekho wenzana nonendaba nawe. Umfowenu udadewenu iwele lakho uma wakho baba wakho bani. Futhi ke mozohlala isikhathi eside ejele uvamise ukufika abantu abaningi nowubazi nowuxhumene nabo nababe igazi lakho nabe bengakusiza ukuthi impilo iqhubeke iye phambili. Usuke ngasamile ngendlela ekahle. Yebo ejele kukhona yonke into, kukhona ama activities, kuyashawa ingoma lapha kuyadlalwa ibhola lapha, kunamaband, kunabaculayo imiculo yamaband nama instrument phakathi, kunabaculo ma gospel, kunabaculo icathami. Ayikho into engekho nemfundo khona ejele. Kodwa icuco sokuyiphethe uphume nazo ejele. Kuyafundwa ngempela ziyafunda iboshwa. Hayi indaba yokudlala. Kuyafundwa ke ejele madoda. Nani mantombazana kuyafundwa impela ejele. Bakhona abayimisela baphume futhi bayithola imisebenzi. Kodwa kuba likhuni ngoba phela mawusune record. Mawusuna record ke abanye baye bakhishwe sebephakathi emsebenzini sebesebenzile mhlawumbe usuphelile unyaka noma 18 months esebenza. Ngecucu ayithole ejele zange impela futhi qualify out angasebenza lapho leyo position qualify. Kodwa ngenxa yama record ukuthi une criminal case wakwenza icala wagwetshwa waboshwa wagwetshwa kuba likhuni uthola ukuthi useyaphuma emsebenzini usiyamphelela umsebenzi. Ayikho into azoyicabanga uzocabanga mhlawumbe wayengene ngecrime thizeni mhlawumbe wayengene kade ebulele njalo
engazi nje ngokumntshontsha nangani nangokubulala lokho mhlawumbe kwamfikela nje ngoba simi sasemphoqa sithizeni wengeve eqonde kusona uzosifica sekhona ejele ofica sikhuluma ngenkunzi sikhuluma ngokuntshontsha nangani agcine seqeqeshekile uzoqala lowo muntu mase phelele umsebenzi lapho uhulumeni angaze ngayilungisa kanjani lento ukuthi laba baphuma ejele sebeyimisele ukuzosebenza ade befundele ngempela bayothola lo msebenzi ngoba mase ephuma uthola usenze ngisho ikoleni athi phela usuyasebenza usune 18 months usebenza unyaka nohalf usune-document phela nawe nezinto oyikhokhelayo kuyaba jump mhlawumbe usuthenga imoto mhlawumbe usuthenga umuzi njengoba uthenga umuzi nje uyakhokha ilokhuzana ibond yenu uzokhokhela ngayo njani sonqanyuliwe emsebenzini usezophoqela kamanye lowo muntu ukuthi ayi athi tifike izobumnyama sengimangithi tifike izomnyama ngisho zobugebengu mhlambe bekade boshela ukubulala njalo engazi ngobugebengu engazi inkunzi kubanjwa kanjani noma umntshontsho kanjani noma indlu igqekezwe kanjani wayekade bulele naye engaqondile mhlambe wayeyivikela wahlule ukukhuluma mhlambe enkantolo washona phansi emgodini wagcina egwetshini sezofuna thina ke manje esaqhubeka esayibambe kanjalo esingaguqukile ekwenzeni kwethu angene ebugebengwini kuyabo usengena ejele hawu nangu sebuya ngo-22 makuthiwa ngibuya ama-22 ke ngejele ukuthi usuyabuya manje ejele mhlawumbe udonsa u-30 years kuyabonakala usuyabuya usushaya u-50 years noma usushaya u-life kanti isimo sifike sakuphoqa ngaphandle incindezi ufike wena wangena kuyona ngaphandle ngoba bayibekezeleleki ifana nento yokusayina nje lokhu uzohamba uyosayina kulaba basejele uyabuya bazokulandela bazokubheka uyabuya lana ke uyasayina ngoba ukusayina nje kuyisicefe uyabona abantu abasayinisayo basejele abasho ukuthi bazofika nini noma nini nje bayafika mabe ngakutholanga usuyothola ipunishment ithizeni njalo uthi awuyiphethe kahle ejele mhlawumbe uzogcina usuphindisele khona ejele yonke leyo nto leyo iba incindezi kakhulu uma usuphuma ejele kodwa ke mina ngila umuntu ophilayo ikakhulukazi wena umuntu omncane ngithanda ukuyala kakhulu wena umuntu omncane osakhula nawe usaqala ukufoma ungene ezintweni ocabanga ukuthi thina ngoba wasangena ejele saphuma mhlambe siyizinto ezinkulu kumbe siyizinto ezithile cha akumnandi ejele ungazi usondele nje intweni ezokusondelisa ngejele umuntu wankosi nangalilodwa ilanga qala nje manje uyithibo bheka iziquku uphila phakathi kwazo hlola iziquku manje ophila phakathi kwazo abangani bakho babhekisise ubahogele ukuthi bami kanjani kukuwena ke mangabe ungayizwa lento engiyishoyo uzodlula izintweni njengalezi engisho lwani nje ukugibela nje evenini leyo nto yehlisa isithunzi ngenye indlela awunampa nabantu sibebuya yini uboshelwana umthunzi na hayi asazi hawu bandla umntana umuntu welunge kanje kanti mhlawumbe izinto zakhe ubuzenzwile kwabanye bathi hayi akulungile akaboshwe mhlawumbe abangakufuni ukuthi vele nawe emphakathini ubusugxobile umphakathi noma mhlawumbe abantu engazwani imindeni phela umakhelwane abahlale bezwana usuyaboshwa ke manje ake ngikhulume nje ngeyitokisi uyaqala nje ulala nje police station wane police station uzofica ngengubo engcolile enuka yonke inhlobo yoncedo abanye bayihlanzelile enye inamangcola enye inegazi lomuntu wayishayiwe uzoqala ungayimbathi mhlawumbe uzofika mhlawumbe ngelandla kuyisehlobo kushisa ongayimbathi uma ufike kuyisebusika uzoqala uyisondeze kancane lengubo inuka injalo ungilele phansi kumata unjani unezintwala nayo yonke into uyibeke emaqakaleni iye ngokuya iye emadolweni uyogcina uzogcina usuyigobazela usuyimbathi indawo mina ngayimbathi nje usuku nje uhleli nje lapho kule police station ngoba phela etokusine police ungakayiswa ejele uqala nje ungena nje etokusini mangikhuluma ngesitokisi ngisakhuluma ngepolice station la uzobosha amaphoyisa kusekhona kuna nesicefana nje sakhona nabantu bazobe bekubuza imibuzo inhliziyo uyisuke isencane lapho uthi awu yimina lo seboshwe ngempela usenze icala waboshwa ngempela bele bekubuza imibuzo thizeni wakuphi unakho ukuthi kanye kodwa akukho khona kakhulu ke usungakaboni umzimba kakhulu mawusesendaweni enjengalezo ngoba nabasekhaya bazofika noma inini nasebusuku bakucele bakulethele lokho kudla kwakho uma ngabe umuntu obhemayo bakulethele nogwayi nani nezinto zokushintsha nani kodwa nje kusuke kunalokho inhliziyo isuke isencane mhlawumbe uboshwe nje usushayekile usulimele mhlawumbe ubungalimele kuze kufike izinsuku ke lapho ukuthi
kuze kufike labo basishi labo abaphethe icala lakho mhlawumbe ke bakuthatha ama-fingerprint mangabe bakuthatha ama-fingerprint uhambe ke uye enkantolo ngosuku uzoya ngale enkantolo uyovela kokuqala enkantolo ukubingelela inkantolo mase uyibingelela inkantolo ke yazi ukuthi usuyejeleke mangabe useThekwini uzoyejela seWesivili usuyiswa khona ke Wesivili lapho mawufika nje reception yeWesivili nifika lapha nibizwe ngamagama nenziwe uthi usaqoka nifika nje nibe nikhumuliswa ithawuza ukuthawuza ukhumula benqunu kubheka kade azikho izinto ezifihlile ezingaba yingozi noma yidakamizwa nengaba yingozi kwezinye izibosho kumbe kubantu abasebenza khona ejele njengabo jele ungena nje khona usese reception uyabona ukuthi sengisejele khona abakukhuthuza khona abakubuzayo ukuthi uyiliphi ejele ke kuyabuthwana madoda khona ukubutha kwasejele ngoba ngingachazi eqaleni lento lomhlaba ijele liwomunye umhlaba kunempilo yakhona ephilwa khona liyenye nje planet ngoba uma ukulona ungathi ulelo uyaphupha kanti cha uphuphe lenzo khona abakufuna icathulo khona abakufuna iwash lakho khona abafuna amabhlukwe khona abafuna ukudla kwakho khona abakufuna imali bakubuza imibuzo eminingi inhliziyo encane useliduma nje ekhaya akubuza ukuthi wakuphi khona uzokukhohlisa umtsheni ngwakamasho njengoba ngithenga ngwakamasho nami ngwakamasho mhlawumbe wakwahambela ngempela ngakini ababala abantu bangakini ayibale nezitobhi zangakini athi uyabona mawusobisini nje ngasekhaya woza la kanti mhlawumbe uyakukhohlisa mhlawumbe wangakhona ngabe mhlawumbe wazana ngabantu bangakini ngempela usiyawufika ke lapho seniyofika ke lapho ke seniyohlala ke la nihlala khona ke la kufikela khona abantu ke abafika ngaleso sikhathi seniyavuka ke ekseni ngaphambi ukuthi niyohlanganisa nezinye iziboshwa nje nizobizwa nenifikile ngayizolo ntambama sekuyisekuseni manje seniyaqhutshwa ke seniyiswa ke kuphi ke esibhedlela niyafika lapha esibhedlela niyabuzwa khona amaphilisi eniwadlayo khona izifo nazo nani yonke leyo mniningwane leyo makukhona amaphilisi owadlayo uzokwenzela uhlelo lawo makukhona izifo nazo ukuze uhlelo ukuthi ulapheke cha ke isiboshwa ke bandla angifuni uqamba amanga lento ekuthiwa umshanguzo phecelezi imedication hayi siyithola ngokuphelele ukudlula wena njengomuntu one-medical aid sithola njengomuntu one-medical aid isiboshwa mase nisuka ke lapha ke esibhedlela seniyofakwa ke ema-sectionini akufani ke enzohambe nishiwa ke ema-sectionini makuthi ke khona ke sebekutholile ihlobo zakho nabantu bangakini sebabafike ngaphambili kunale jele sebeliqonda kangconywana bazokuthatha bakusekhona lapho usuyofika ke lapho ke ukuze uphile kufanele ko-operate uhloniphe ufake ikhanda phansi ngoba ngabe umfoka abantu lapha kho umfoka abantu lapha nejele umfoka abantu ngoba kukhona into osuyenzile nokuzutshengise ngempela ukuthi cha uyinsizwa indlela thile angizile ukukhuluma ngaleyo nto mina ngizola yalayo nangejele ukuthi ungadlalele ejele